अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अलबदर टीवी और मुझे कहते हैं हाफिज अबू हुरैरा। दोस्तों, इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें रमजान मुबारक नसीब कर दिया है। और इस वक्त रमजान मुबारक के हवाले से तरावी का जो अहम मसला है ना, जो इसके ऊपर आज बहुत कम लोगों को ना बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारी चीजें ना बहुत कम लोगों को पता है। तो इस वक्त हमारा आज का जो मौजू है ना, वो रमजान मुबारक के अंदर तरावी के कुछ मसाइल हैं, उसके ऊपर आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारा अनस गोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोना, क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत सही? अल्हम्दुलिल्लाह। मोना, इस वक्त जो हमारे पास अहम सवाल जो आया ना, वो ये है कि तरावी की जो इमामत है, वो किस उम्र के अंदर किसके ऊपर फर्ज है जो तरावी की इमामत कर सकता है? थोड़ी सी ना ज़हन साजी कर दें। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि माशाल्लाह जो हमारे कराची में है, ये है कि यहाँ पर तो इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं ये हाफिज भी होते हैं और आलिम भी होते हैं। लेकिन अगर कराची के अलावा में चले जाएं, जैसे कराची में ही देख लें, तो बहुत सारे इमाम ऐसे होते हैं कि जो हाफिज नहीं होते हैं। अब जब रमजान का महीना आता है तो वहाँ पर किसी हाफिज साहब को मुकर्रर कर लेते हैं, तो वो इलाके वाले जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई यार इस साल आपको हमारी मस्जिद में तरावी पढ़ानी है। तो अब ये देखा जाएगा कि ये हाफिज साहब ये सिर्फ तरावी पढ़ाएंगे या फिर नमाज भी पढ़ाएंगे। तो ये सबसे पहले ये जान लें कि अगर हाफिज साहब अगर तरावी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो नमाज भी हाफिज साहब ही पढ़ाएंगे। अच्छा। तो कि इमामत का हक भी हाफिज 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 पर ही होगा। अगर इमाम अगर आप मुसलसल अगर नमाज पढ़ा भी रहा है तो इमाम को छोड़ दिया जाएगा और हाफिज साहब भी तरावी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो नमाज भी पढ़ाएंगे और तरावी भी पढ़ाएंगे। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये कि मस्जिद का जो इमाम भी होगा वो भी नमाज नहीं पढ़ाएगा। जो तरावी के लिए इमाम आ रहा है, जो तरावी कुरान सुनाने के लिए आ रहा है, उसी के ऊपर नमाज का पढ़ाना भी जी है। जी जी जी। अच्छा, ठीक है जी। मौलाना ने हमारी ज़हनसाज़ी भी कर दी है और इंशाल्लाह आपको भी इससे फायदा होगा। और आज की वीडियो में हमारा दूसरा सवाल ये है मौलाना से कि मौलाना, तरावी की जो इमामत है, इमामत जो तरावी पढ़ाने वाला आ रहा है, उसका उजरत लेना कैसा है? उसका लेना या किसी का देना कैसा है? इसकी थोड़ी तफसील कर दें। सबसे पहले तो ये बात जहन में रहे कि हमारे जो मसाजिद वगैरह में जो किसी हाफिज को अगर मुकर्रर किया जाता है तो इसके लिए कुछ हदिया और कुछ तहाइफ वगैरह हम लोग मुकर्रर कर लेते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मदारिस वगैरह से या हमारे इलाके के जो हाफिज तलबा होते हैं उनको लेकर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे, मिसाल के तौर पर कुछ रकम आपके लिए मुकर्रर कर लेंगे और हमको इतनी इतनी रकम देंगे कि आप हमारे इलाके में या हमारे घर में तरावी पढ़ा लें। तो ये बात जहन में रहे कि तरावी पढ़ाने वाले और तरावी पढ़ाने वाले पर और तरावी पढ़ाने वाले पर, यानी कि लेने वाले पर और देने वाले पर उजरत लेना और देना ये दोनों जायज़ नहीं है, दोनों गुनाहगार होंगे। तो इसकी सूरत ये होगी कि जो तरावी पढ़ाने के लिए किसी हाफिज को अगर मुकर्रर किया है तो उसके लिए कुछ नमाजें मुकर्रर कर लें। मिसाल के तौर पर दो नमाजें या 3 नमाजें हम उसके लिए कह दें कि हम आप दो नमाजें या 3 नमाजें आप पढ़ा लें और उसके साथ आप तरावी भी पढ़ाएं। तो जब उसकी तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसको कुछ उजरत देना ये जायज़ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर तरावी की उजरत नहीं होगी, फिर वो नमाज की भी उजरत होगी कि वो अपना वक्त दे रहा है। आज का हमारा मकसद से तीसरा सवाल ये है मौलाना, आजकल जो ये चल रहा है मस्जिद के अंदर तरावी चल रही है और जैसे मेरे जैसा आदमी चला गया, इमाम 5वीं 6वीं रकात में चल रहा है और मैं आगे ना नियत बांध लूं, तो मैं नियत बांधूंगा या फिर मैं अपनी रकातें मुकम्मल करूंगा या फिर इमाम के साथ शरीक हो जाऊंगा? तो इसकी थोड़ी सी ज़हन साजी करते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रही है कि मस्जिद में आकर इमाम के साथ ही शरीक हो गए, अपनी रकातें पढ़ी नहीं पढ़ी। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप ज़हन साजी फरमा दें। सबसे पहले तो ये है कि माशाल्लाह हमारी जो मसाजिद वगैरह में जो तरावी होती है उसमें मजमा आता रहता है और कुछ इमाम की कुछ रकातें भी निकल गई होती हैं, इमाम के साथ जो बंदे जो शरीक होते हैं उनकी कुछ रकातें भी निकल गई होती हैं, किसी की 4 रकात निकल गई होती है, किसी की 6 रकात निकल गई होती है। तो अब इमाम के साथ वो बंदा शरीक होगा या फिर अपनी जमातों को दोहराएगा। तो सबसे पहले ये है कि जो इमाम 4 रकातों के बाद बैठता है, एक तो 2 रकातों के बाद बैठता है, उसके बाद 4 रकातों के बाद जो इमाम थोड़ी देर बैठता है या दुआएं वगैरह जो पढ़ रहे होते हैं, उसमें अगर इंसान को अगर ये है कि अगर मैं अपनी 2 रकात तो कम से कम पूरी कर सकता हूँ, तो ये है कि कम से कम अपनी 2 रकात पूरी कर ले। और अगर उसको मालूम है कि अगर मैं 2 रकात अगर पूरी करने बैठूंगा तो ये कि बाकी रकात ही मेरी निकल जाएंगी, तो इमाम के साथ शरीक हो जाए और जब इमाम तरावी वगैरह से फारिग हो जाए, वितर वगैरह सब चीज़ों से फारिग हो जाए, तो फिर अलहदा जाके अपनी जो इसकी रकातें छूट गई हैं वो रकातों को पूरा करे। ठीक है, इंशाल्लाह मौलाना ज़हन साजी कर लीजिए।
تو آج کا ہمارا مولانا سے چوتھا سوال یہ ہے، مولانا جو تراویح کے اندر سجدہ تلاوت امام کرتا ہے، سجدہ تلاوت کرنے کے بعد امام کھڑا ہوا اور کسی بھی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور نماز اس کی فاسد ہو گئی، تو جب ہم واپسی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ امام کھڑا ہوگا، تو اس کے بعد سجدہ تلاوت اس کو واپسی کرنا پڑے گا؟ اپنی نماز واپسی شروع ہونے کے بعد سجدہ تلاوت اس کو واپسی کرنا پڑے گا، یا پھر جو آپ نے سجدہ تلاوت پیچھے کرا ہے وہ کافی ہے؟ اس کی تھوڑی تفصیل کر دیں۔ یہ کہ اگر مثال کے طور پر اگر ایک امام ہے، اگر وہ سجدہ تلاوت ایک آیت اس نے سجدہ تلاوت کی کری اور پھر وہ سجدے میں چلا گیا، وہ سجدے سے اٹھنے کے بعد اس نے پھر کچھ آیتیں اگلی شروع کر دی ہیں، اس اگلی آیتیں شروع کرنے کے بعد اس کی نماز کسی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، فاسد ہو گئی، کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے۔ اب وہ جب نماز تو ٹوٹ گئی ہے، اب وہ جب اگلی نماز، ظاہر ہے دوبارہ نماز جب شروع کرے گا تو اس کی جو اس نے پہلی رکعت میں یعنی کہ پچھلی نماز میں جو سجدہ تلاوت کی ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ جب اگلی مرتبہ جو نئے سرے سے نماز پڑھا رہا ہے وہ سجدہ تلاوت اس کو واپسی کرنا ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ تلاوت، سجدہ تلاوت واپسی ہے، واپسی کرنا ہم پڑے گا کو اس کو۔ دوسری جو نماز شروع کرنی ہے اس کے اندر سجدہ تلاوت ہمارا واپسی ہے، جی یہ کہنے کا مقصد ہے نا؟ ماشاء اللہ بھائی، مولانا ذہن سازی کر دی ہمارے الحمدللہ۔ آج کا ہمارا مولانا سے پانچواں سوال یہ ہے کہ مولانا اس وقت جو تراویح میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر جس سے ہمارے پڑھنے والے جو ہیں وہ آرام فرماتے ہیں نا، تراویح جیسے امام کی چل رہی ہے اور پیچھے نا آرام فرما رہے ہیں مقتدی، اور جیسے امام نے پہلی رکعت کے اندر اللہ اکبر کرا اور مقتدی سے کھڑے ہو گئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، یا ان کی تراویح ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کے لیے تھوڑی ذہن سازی فرما دیں۔ بہت سارے ہمارے مساجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں 3 روزہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے، کہیں 10 روزہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہاں پر روزے کم ہوتے ہیں اور جو حافظ صاحب جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو پارے بھی زیادہ پڑھانے ہوتے ہیں، اور جو پیچھے مجمع ہوتا ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یار امام جب رکوع میں جائے گا تو ہم ان کے ساتھ رکوع میں جائیں گے تاکہ ہمیں زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑے۔ تو یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ اگر رکوع میں شامل ہو گئے ہیں، اگر جیسے امام نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا اور پیچھے مجمع جو بیٹھا ہوا تھا وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو ان کی رکعت تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب میں اس کی کمی ہو جائے گی، ان کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ جو ظاہر ہے جو پوری رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور بعض لوگ وہ جو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو رہے ہیں وہ تو ثواب میں تو برابر نہیں ہو سکتے، اور آخرت میں یہ لوگ پھر دیکھیں گے کہ ثواب کے اعتبار سے جو پوری نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ کس درجے پر ہیں، اور جن لوگ جو رکوع میں شامل ہوئے یعنی ان کا آخرت کا بھی مسئلہ ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ لوگ بالکل نقصان میں ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے مولانا، ہمارا پورے جتنے سوال مولانا سے کر رہے ہیں مولانا ہماری ذہن سازی کر دیے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور البدر ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ ہے نا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت چاہتے ہیں مولانا، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔